বিশ্বনবীর বাড়িটা এখন যেখানে, এটা সৌদি গভর্নমেন্ট ওই জায়গায় লাইব্রেরি করে রেখেছে। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन क़िलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फिहर बिन मालिक बिन नजर बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुजर बिन निजार बिन माद बिन अदनान व बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम व बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिन आजर बिन नहूर बिन सरूग बिन रऊ बिन फालिग बिन हुद अलैहिस्सलाम बिन शालिह बिन अरफाक्षद बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम बिन लामिक बिन मतुशालिह बिन इद्रीस अलैहिस्सलाम बिन यारद बिन महललईल बिन किनान बिन अनूश बिन शीस व बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। লাইব্রেরি, জ্ঞানের আলো বিতরণ হচ্ছে, গেলেই ফ্রি বই। ফ্রান্সের মানুষ ফ্রেঞ্চ ভাষায় ট্রান্সলেট করা কোরআনের অনুবাদ।